1TV Noontime Balita. Sa iri mga nagbagang mga balita sa udto, 1TV News Channel. 1TV News Channel now bring you our midday report. Kini ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Pakisayon sa mga nagunang mga blow-by-blow updates, mga trending topics ug mga hottest online news sulod og gawas sa dakbayan sa Ozamis ug sa Misamis Occidental. Kini ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Higala kumusag mayong adlaw karon nga Biyernes pitsa 31 ning bulan sa Oktubre tuig 2025. Ako si Adoni Desena alang sa One on Time Balita Live. Una suluhan sa itong mga balitang lokal. Mga kapitan nagpasalamat sa suporta sa asenso sa Subanen Community sa Ozamis. Kapin sa 300 ka mga buntis, misalmot sa Buntis Congress 2025 sa Ozamis City. Dugang pasilidad nga gikinahanglan sa Ozamis City Central School, kamulo ng gitrabaho. Mga lokal o national agency, andam na sa operasyon sa Undas 2025 sa Balitang Regional. Ganman nga mibanhig sa mga sakop sa CIDG 7, mitahan sa Pasig City Police. Probinsya sa Cebu, gipasidan-an sa pag-asa sa posibleng mga bagyo nga moagi sa Nobyembre. 1,700 ka pamilya sa Isabela City, Basilan na makwit bunga sa engkwentro sa MILF o BIPAT. DSWD Zamboanga Peninsula mipadangat na og hinabang. Pamunuan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, misugod na pag-reshuffle sa mga hepe sa kapulisan sa mga munisipalidad sa Zamboanga, Sibugay. Detalye sa atong mga balita sa One on Time Balita Live, human lang nini. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Ang maayong panglawas mo ay unang lakang padulong sa walay katapusang kalipay sa St. Joseph General Hospital. Nagtanyag sa 24 oras nga serbisyo sa medikal, laboratory, ultrasound, x-ray ug uban pang diagnostic procedures para sa inyong kahimsog ug kaayuhan sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital usa ka accredited provider sa PhilHealth, konsulta o outpatient clinic dedikado sa komprehensibong healthcare nga nagtutok sa pagpugong sa mga sakit ug pagdasig sa maalamong pagpili sa mga serbisyo nga kumpleto sa pag-atiman sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital Consulta Provider mao ang dali og sayon nga pag-appointment sa serbisyong medikal. Ang miyembro sa PhilHealth makapili sa pagpalista sa maong consulta provider para sa profesional nga serbisyong medikal nga inyong masaligan. Ang St. Joseph General Hospital Consulta Provider nahimutang sa Washington Street, 50th Barangay, Ozamis City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Noontime
Balita Noontime Balita uban ni Adoni Desena. Sa detalye, mga kapitan nagpasalamat sa suporta sa asenso sa Subanen Community sa Uzamis. Mitambong sa mahinungdanong aktibidad sa Indigenous Peoples Community o Indigenous People Community sa Dakbayan sa Uzamis ang halos sa mga barangay kapitan nga sakop sa Ancestral Domain Claim sumala sa Ipralo. Kini ang barangay Kapukaw, Galak, Gimad, Gingguna, Gamayng Bahin sa barangay Sangay, Stemson, Abordo ug Trigos. Niadtong Lunes, mao ang pagtapon sa National Indigenous Peoples Month o paghandom sa ika-28 katuig nga anibersaryo sa pagkamugna sa Ipralo o Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Matod pa sa mga kapitan nga ang maong aktibidad usa lang ka seremonya apan alang sa kasayuran sa tanan nga sukad sa pag-alagad sa Asenso Uzamis Administration nga ang Ipralo mas nabutangan pa og ngipon. Dili na makasensayon og sulod ang mga grupo o mga individual nga adunay personal nga plano sa Ancestral Domain Claim barangay kung dili moagi og legal nga proseso og walay pagtugod sa IP community. Kini nga aksyon sa Asenso Uzamis Administration gipasalamatan pag-ayo sa mga barangay official og labi na ang mga IP community mismo. Gawa sa territorial claim, miabag usab ang Asenso Uzamis Administration sa National Commission on Indigenous People sa hugot nga pagpatuman sa mga programa alang sa mga lumad sumala sa nalatid sa balaod sama sa edukasyon, pang-empleo ug social services. Nakalatid usab sa balaod ang pagpreserbar sa pinulungan, kultura ug tradisyon sa masa pagkasal, pamatasan, mga dula ug uban pang nagawi sa mga katigulangan nga kagikan sa mga misamisnon sa mga nanglabayng siglo. Yesterday, October 27, we celebrated the National Indigenous Peoples Month or IP Month at Barangay Ginggona, Uzamis City. This also coincides with the 28th anniversary of the Indigenous Peoples Rights Act or the IPRA Law of 1997. This year's theme of the National IP Month is Weaving Culture, Enriching Future, and Empowering Indigenous Communities as Bedrock of Sustainable Development. And the said activity was attended by the 5 ancestral chieftain leaders of the 5 ancestral AD barangays, including the 6 IPMR representatives of the barangays in our city of Uzamis. It's a whole day affair, Madam Chair, where they celebrated and focuses on the indigenous cultural communities, including the traditional and ancestral Subanen games, dances, and songs, Madam Chair. Dugang pa sa mga balitang lokal, kapin sa 300 ka mga buntis misalmot sa Buntis Congress 2025 sa Uzamis City. Duulan sa kapin sa 300 ka mga buntis nga usamisnon ang lagsik nga misalmot sa Buntis Congress 2025
nga gipahigayon karon uniadtong Oktubre 29 sa Barangay Doña Consuelo sa Covered Court. Sa interview sa mga sakop sa media ni City Health Officer Dr. Maria Florilyn D. Irogirog, iyang gibutyag gaang maong kalihukan usa ka mahinungdanong inisyatiba aron mapalambo ang kahibalo ug kahimsog sa mga gimabdos o sa mga buros, ilabi na sa seguridad o kahapsay sa ilang pagpanganak. Ang Buntis Congress 2025 may timang Together for Mothers, Empowering Communities for Safer Pregnancies o gilangkuban kini sa mga lecture, inspirational talks, raffles o special awards alang sa mga partisipante. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa City Health Office uban sa suporta sa Department of Health o sa Asenso Uzamis Administration ilalom sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman Fuentes. Isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan nga mapaabot ang kalidad ang serbisyo pangkalusugan o sa kahimsog ngadto sa tanan. Ang mga buntis nga partisipante nagpahayag sa ilang pagpasalamat o kalipay nga pinaagi sa Buntis Congress mas napalalom pa ang ilang kasayuran kabahin sa maternal care o prenatal health nga makapadugang sa ilang kahibalo o kasiguruhan sa panahon sa pagpanganak. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Dugang pasilidad nga gikinahanglan sa Usami City Central School kamulo ng gitrabaho. Padayon karon ang daghang infrastructure project sa Usami City Central School, usa sa pinakadakong pampublikong tulonghaan sa Division of Usamis aron mapalambo pa ang mga pasilidad o kalambuan sa edukasyon. Ang mga ongoing projects naglakib sa soccer football field, tennis court, sipatakraw court, drainage system, shower o comfort rooms o concrete walkway nga makatabang sa mga estudyante o magtutudlo alang sa mas komportableng paglihok o paggamit sa pasilidad sa eskwelahan. Matud pa ni School Principal Mr. Eugene Bukog, dako ang iyang pasalamat o pagpasalamat sa Asenso Uzamis Administration ilalom sa liderato ni Mayor Sam Norman Fuentes uban nila ni Congressman Ando Waminal, Congressman Henry Indi Waminal Jr. o Governor Henry Waminal Sr. tungod sa ilang walay puas nga suporta sa sektor sa edukasyon. Ang perimeter fence sa eskwelahan usa sa mga nahumana nga proyekto samtang gilauman usab nga mosunod karong umabot ang bag-ong classroom buildings o repair sa Usami City Central School Gym. Kini nga mga kalambuan nagpadayag sa tinud-anay nga paningkamot sa Asenso leadership nga hatagan og mas maayong learning environment ang mga kabataan sa Uzamis City. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Mga local o national agency andam na sa operasyon sa UNDAS 2025. Gipagayon ni adtong Oktubre 29 ang usa ka pre-coordination meeting sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO uban sa nakadayang ahensya sama sa City Health Office, City Traffic Management, PNP Uzamis, Bureau of Fire Protection, SWEMO og mga volunteer groups aron pag-andam sa umaabot nga UNDAS 2025. Ang maong tigom gipanguluhan o gipangunahan ni Mr. Rico Guangco, CDRRMO head o gitambungan usab nila ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, hipi sa kapulisan sa Uzamis o Dr. Maria Florilyn D. Irogirog, City Health Officer, Mr. Joey Ampong ang HRMO head o concurrent city head sa City MS. Sumala sa CDRRMO ang koordinasyon naglangkom sa mga lakang sa seguridad, trapiko, kalimpyo o medikal nga kahanduman o kaandaman sa tanang sementeryo o pampublikong lugar sa syudad. Kini nga kalihukan kasunod sa mando ni Mayor Sam Norman Fuentes ilalom sa kanunay Asenso Uzamis Administration aron masiguro ang hapsay, malinawon ug luwas nga pag-obserbar sa UNDAS diin gilauman ang daghang katawhan nga mobisita sa Nobyembre 1 ug 2 sa mga samang.
Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Sa balitang regional, ganman nga mibanhig sa mga sakop sa CIDG Region 7, mitahan sa Pasig City Police sa kauluhan. Detalye niya na sa ubang pang mga balita sa balitang regional sa atong pagbalik. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Kung ikaw dunay panginahanglanon sa imong farm o baka sa uban pang panginahanglanon nimo sa panginabuhian man o sa pangadlaw-adlaw, diri na kita mamalit sa nag-una sa mga baratong baligya sa mga agri-vet supplies and needs ug uban pa. Ang Bryant Milling and Marketing. Bryant Milling and Marketing, distributor of agricultural, consumer, hardware, school and office supplies and more. Nagabaligya sa tanan nimong panginahanglanon sa wholesale ug retail sama sa kompletong grocery items nga dunay mas baratong presyo sama sa lokal o imported nga mga bugas, mga ilimnon ug daghanan pa. Ang Bryant Milling and Marketing adunay kaugalingon nga farm. Aduna usab sila mga frozen goods sama sa Bianca's Frozen Goods nga sila mismo ang naghimo. Mao ka nang makasiguro ka nga kini presko ug luwas. Aduna usab sila fresh meat sama sa pork and chicken, mga frozen products sama sa Virginia Foods ug tender juicy hot dogs. Aduna sa sila kaugalingong products sama sa Royal Candles and Wax, Royal Drinking Straw and Sanitary. Mga panginahanglanon sa imong farm sama sa hog feeds, poultry products, mga nagkadayang mga veterinary products and accessories sa mas ubos nga presyo. Aduna usab sila livestock feeds sama sa game fowls and swine or hog feeds, natural and environment-friendly fertilizers, pest controls, and more. Busa kung aduna kay mga panginahanglanon, anhina karon sa Bryant Milling and Marketing. Anaan himutang sa Zulueta Street, Ozami City, kilid sa Unitap Ozamis. Bryant Milling and Marketing, ang labing kompletong tindahan sa mga baratong baligya sa Ozami City. Alang sa mga talagsaong mga klase sa mga dekalidad ng mga home furniture products and home decorations, dili na kita mamalit sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Nailan kini adto isip FJK Trading. Sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated, makita ninyo ang mga manindot ng mga klase-klaseng mga home furnishings, home furniture products, ug daghanan pa. Sa first floor, inyo makita ang mga modern sala sets, L-shaped sala sets, ug corner sets, TV stands, dividers, entertainment cabinets, wine cabinets, kitchen cabinets, wardrobe, children's cabinets, bookcase, wall mirror and wall clock, wall frames, center table, console table, lampshade and figurines, curtains, blanket and throw pillows, plastic chairs and tables. Ug aduna po sila mga musical instruments sama sa mga guitar. Audio mixers, amplifiers, soundbox, ug mga Yamaha organs. Plus, aduna pa sila mga sporting goods like balls, badminton, rackets, ug daghanan pa. Ug sa second floor inyo makita ang mga foams and mattresses, wooden bed nga king size, queen size, double and single, shoe cabinet, double deck, sofa bed, pillow and throw pillows, dining wood table nga adunay 10-seaters, 8-seaters ug 6-seaters. Aduna pa sila coffee table, bed sheets ug daghanan pa. Ug sa third floor inyo makita ang mga office tables and chairs, executive tables and chairs, gang chairs, filing cabinet, office cubicles, ug alang sa atong pagpaugnat sa atong mga kusog, aduna sila thread mills, spin bike, home gym, barbell plates, and more. Busa, bisita na sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Anaan imutang sa Animas Street, Barangay Aguada, Ozami City. Pangitaalang ang atong maabi-abihon nga officer in charge nga si Mr. Asterio G. Curib. Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Mga Ozamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o ug hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic,
Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Ana ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar, Don Anselmo Bernard Avenue branch, the newest and the most convenient store in Ozama City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Hashtag Gloria Bazaar Bernard. Hashtag Easify Your Life. Sa Gloria, way sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar, Rizal Avenue Branch, Ozama City. Matud ba nila ang tinigom nga piso matag adlaw makahimo kini og milyones ka mga kaugmaon? Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank usa ka independyente og rehistradong kooperatibang bangko nga adunay komon nga bugkos nga interes kanatong mga yanong katawhan. Adunay voluntaryong pagpakig-uban aron makabot nato ang atong mga panginahanglanon ug ang mga pangandoy sa kinabuhi. Kini pinaagi sa paghimo sa patas nga mga kontribusyon, pagdumala sa ilang mga produkto ug serbisyo, pagdawat sa patas nga bahin sa mga peligro ug benepisyo ug pinaagi sa pagdawat sa mga kinatibuk ang prinsipyo sa mga kooperatiba. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank nagatanyag niini mosunod nga mga produkto ug serbisyo: savings deposit, 10 loan window, trucking delivery service at the National Highway Pulot Ozama City, water refilling station at Highway Pulot Ozama City, rice trading, producer super organic fertilizer at Kinuma Norte Ozama City, Sustainable Agri-Center at Kinuma Norte, Ozama City, and life and non-life insurance. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kon People's Bank anaan nimutang sa luyong bahin sa City Public Mall Drive, Purok 1, San Roque, Ozama City. Matawag sa telepono numero 521-1336 ug 521-4842 sa mobile number 0951-653-0313 ug 0926-172-1740. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank, ang bangko sa katawhang Pilipino. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Detalye sa balitang regional, ganman nga mibanhig sa mga sakop sa CIDG Region 7, mitahan sa Pasig City Police sa kauluhan. Formal na nga mitahan sa iyang kagulingon ngadto sa Pasig City Police Merkules sa gabi October 29 si Leonardo Manto Jr. ang prime suspect sa pagpusil patay kang Police Captain Joel Hernan de Parini sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Region 7. Si Manto gikuha ni Police Colonel Enrico Pigirua, ang hipi sa Cebu City Police Office, o gidala pagbalik sa dakbayan sa Sugbo nianang pagkakadlawon aron mapailalom sa investigasyon. Una nang misaad si Manto nga mutahan sa iyang kaugalingon dito sa campus sa Krami atol sa exclusive nga interview sa DYHP RMN Cebu. Pinaagi ni Attorney Rafael Banyok tungod sa pagduda nga dunay mahitabo kaniya kung dinhi siya mo surrender. Lakib sa mitahan ang igagaw niini nga si John Ray Gukong Manto ngadto kang Cebu City Councilor Dave Tumulak, human matod pa siya ang gitudlo sa mga saksi nga lakip sa namusil sa mga pulis. Niatong Huwebes, Oktubre 30, mibisita sa buhatan sa CCPO ang tulo ka asawa sa mga gitumbok sa krimen nga mao sila nga alias Bing, kaipo ni John Manto, alias TC ang asawa ni John Ray, og Ami ang nangita sa iyang anak o gabana nga giingong gipick up sa mga pulis.
Matod ni alias Bing nga nakadawat siya og impormasyon nga misurrender na kini didto sa kauluhan o gidala na siya sa Sugbo. Katapusan sila nga nag-uban ni John ni atong Bernes, Oktubre 24, usa ka adlaw sa wala pa kini makapusil patay og pulis nga si Diparini. Madod pa niya nga gusto niya nga makita ang iyang kaipon, nga buhi og tinguha nga iyang mapangutana kung unsa gayod ang nahitabo. Dako ang pagtuon ni alias Bing nga giunhan si John sa pagpusil sukuhay sa migawas sa report nga siya ang gitudlo nga nag-ambush nga maoy nakaingon sa kamatayon sa pulis. Awhag niya sa mga pulis nga nag-imbestigar sa kaso sa iyang kapuyo nga hatagan lang og patas nga pagsusi og dili lang ang habig sa pulis nga namatay og siya ang iduot nga sad-an. Mipaabot sab siya og mensahe sa pamilya ni Diparini nga nagbangutan sa gidangatan sa pulis og nakasabot siya sa kasakit nga gibati niini dungan sa pagpangayo og pasaylo. Silang alias Tessie, ang asawa ni John Ray og alias Ami, unang midangom sa DYHP, naghilak nga misaysay sa mga reporter og mihimakak nga nalambigit ang ilang mga bana sa maong krimen. Matod ni Tessie nga atol sa pag-ambush kang Diparini, nag-duty ang iyang bana nga si John Ray isip gwardya sa usa ka establishmento sa Mandawi. Nakurat na lang sila nga naapil ang pangalan niini nga maoy hinungdan nga misibat kini paingon sa lungsod sa Sambuan human makadawat og kasayuran nga ang iyang balay sudlon sa duha ka mga pulis. Awhag niya kang John Manto nga dili ilakip ang iyang bana sa hitabo. Samtang nangita usab sa iyang anak ug bana si alias Ami human makabalita nga gipick up kini sa mga pulis. Matod pa ni Ami nga gipanghinganlan ang iyang bana o gipasanginlan ang iyang bana nga si Sunny Dumarag Sr. o ang iyang anak nga apil sa pagpamusil sa duha ka pulis sa iyang gibutyag nga bakak. Bisan asa na siya naabot sa opisina sa pulis og pangita kung asa na kini apan walay bisan usa ang mitug-an nga pulis kung asa na karon. Sa pagkutlo ning balita, wala pa muluwat o pamahayag ang Police Regional Office 7 labot sa pagsikop sa mga suspek og pulis pila na kabuok ang anaa sa ilang kustodiya. Usa ka kasaligang tinubdan mibutyag nga ipailalom una sa inquest proceedings ang mga suspek, una sila mohatag og pamahayag og detalye sa insidente. Lakip sa ilang gihimo sa pagkakaron mao ang pagkuha sa tanang ebidensya alang sa pagpalig-on sa kasang murder batok sa mga suspek. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Probinsya sa Cebu gipasidad-an sa pag-asa sa posibleng mga bagyo nga moagi sa Nobyembre. Gikompirmar sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAG-ASA nga adunay 60 ngadto sa 70% nga posibilidad sa pag-igo sa bagyo sa Sugbo sa bulan sa Nobyembre tungod sa amihan. Kini maoy gipahibalo ni PAG-ASA Visayas Director Al Kiblat atol sa press briefing sa niadtong Oktubre 30 nining tuiga. Apan giklaro ni Kiblat nga dili kini usa ka super typhoon sama sa giingong mikatap nga impormasyon diha sa social media. Hinoon adunay posibilidad sa duha ngadto sa tulo ka tropical cyclones. Gipang luwatan nga adunay low pressure area o LPA nga masinati posible sa nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa Nobyembre 4 nga mooy amuirog sa northwest paingon sa Luzon area o posible nga mo landfall o mo develop isip usa ka severe tropical storm sa Nobyembre 9. Ang ikaduha mao ang masayo nga development sa LPA nga mosulod sa PAR sa Nobyembre 2 og mo landfall sa Eastern Visayas nga mo develop isip severe tropical storm. Iyang gidugang nga taas ang porsyento o tsansa nga mahimong bagyo tungod sa pagsugod na sa amihan og masinati ang bugnaw nga hangin. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena.
1,700 ka pamilya sa Isabela City Basilan na makwit bunga sa engkwentro sa MILF o BIPAT. DSWD Zamboanga Peninsula mipadangat na og hinabang. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD pinagi sa Zamboanga Peninsula Office miapod-apod na og mga relief goods niadtong Miyerkules, Oktubre 29 ngadto sa mga apektadong pamilya bunga sa nahitabong related violence ang sa Tipo-Tipo, Basilan Province. Ang mga relief goods napahimudsan sa may 2,500 ka family food packs nga miabot sa Basilan Province nga miagi sa Isabela City niadtong Martes hapon, Oktubre 28. Sumala sa talaan 1,700 ka pamilya o 7,000 ka individual ang mihiklin ngadto sa mas luwas nga dapit aron dili mapagan sa kagubot nga gikalambigitan sa mga lawless element di naseran nga sagad ni mga membro sa Moro Islamic Liberation Front diin ang gikaengkwentro nini mga membros usab sa Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT niadtong Martes sa Barangay Tipo-Tipo proper, Basilan. Si Police Colonel Sirasid Umabong, Basilan Police Director, nagkanayon nga ang engkwentro temporaryong nahunong niadtong Martes sa hapon pinagi sa joint mediation sa kagamahanang provincial, military, police ug uban pang peace advocate sector. Samtang si Dr. Abul Kair Tarazon, Basilan Grand Mufti, nakanayon nga mas gipahugot pa nila ang peace advocacy aron masiguro nga mopatigbabaw gayud ang kalinaw sa probinsya. Samtang si Governor Mujib Hataman misangpit og pag-abag sa Ulama Council nga gipanguluhan ni Tarazon aron sa tuyo nga masanta ang subli nga insidente sa Tipo-Tipo. May numduman nga ang upat ka individual ang samdan sa panag-away nga miolbo ni adtong Martes sa buntag sa Tipo-Tipo talin sa lawless element sa MILF o BIPAT members. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Pamunuan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office misugod na pag-reshuffle sa mga hepe sa kapulisan sa mga munisipalidad sa Zamboanga Sibugay. Ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office o CSPPO nag-reshuffle sa duha ka mga Chief of Police sa may napulog unom ka mga lungsod sa maong probinsya niadtong Oktubre 27. Sa pamahayag ni ZSPPO Director Police Colonel Bernard Dani Dasugo nga maoy mi-preside sa turnover ceremony nga si Police Major Jonathan Katubay mupasa sa posisyon isip Acting Chief of Police sa Kabasalan Municipal Police Station ngadto kang Police Major Christopher Singson. Samtang si Police Major Jonathan Katubay mao usab ang moalagad isip Police Chief sa Tungawan MPS. Ang munisipalidad sa Kabasalan gilangkuban sa 29 ka barangay ug adunay populasyon nga 46,084 o 884. Samtang ang Tungawan naglangkom sa may 25 ka barangay ug adunay populasyon nga 46,497 sumala sa 2020 census. Dugang pa ni Police Colonel Bernard Dani Dasugo nga ang maong seremonya nagtumong sa commitment sa pagpadayon sa liderato, professionalism o public service excellence sa tibok Municipal Police Station sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena.
When it comes to great breads, it's Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop has been serving us for years with over 200 branches nationwide. Freshly baked breads all the time at Park and Go Bake Shop. Affordable, quality baked breads only at Park and Go Bake Shop. Sa Park and Go Bake Shop, ang ilang mga pan lamian na, sustansyado pa. Dinhi na kita mamalit sa Park and Go Bake Shop. Aduna sila yung mga nagunang mga pan, con breads, mga cupcakes, mga cookies, macaroons, mga pastries, ug mga cakes for all occasions. Plus, init ka pandesal kada alas 4 sa kadlawon. Busa kung panang inyong paliton sa Park and Go Bake Shop na. Lamian na, kanunay bago pa. There's always a right place to shower your worries. Work for the freshness and go for the taste. Ang Park and Go Bake Shop Ozama City Branch, anaan himutang sa Zulieta Street, tapad sa Unitop Ozama City. Paglao Multi-Purpose Cooperative, ang kooperatiba nga imong kasaligan. Ang Paglao Multi-Purpose Cooperative, kanunay nga andam nga mutabang sa tanan mo serbisyo kanimo nga adunay kasing-kasing mo alagad mutabang na walay pagduha-duha. Paglao Multi-Purpose Cooperative. Ang kinabuhi walay siguro, apan ang paglaom co-op siguradong mutabang sa pamilya bisan unsa nga panahon. Alang sa tanang miyembro sa Paglaom Multi-Purpose Cooperative, adunay kabag-uhan ang renewal sa MMAP kun Members Mortuary Assistance Program. Dili kinahanglang bayaran ang premium sa tibok tuig sa 2025 tungod kay ang atong MMAP pro-rated na. Buot pasabot ang pagabayaran sa tinuig nga premium mas gamay, mas barato ug mas patas. Ang tanang na-enroll sa MMAP mag-renew kada January na sugod 2026. Mamahimo mag-advance renewal 1 month before expiry date. Para sa dugang kasayuran, kontak lang ang 0917-723-0403 o bisitaha ang mga Paglaom Multi-Purpose Cooperative branches. Limited offer lang kini. Paglaom, the co-op that you can trust. Paglaom Multi-Purpose Cooperative, ang kooperatiba nga imong kasaligan. Kooperatiba nga imong kasaligan. Ang Paglaom Multi-Purpose Cooperative adunay branches sa Siquijor, Liloy, Sindangan, Dipolog, Rizal, Calamba, Plaridel, Oroqueta, Jimenez, Tudela, Ozamis, Tubod, Tangub, Mulave ug Pagadian City. Human sa kabisi sa tibok tuig nga gimbuhaton og panginabuhi, oras na nga mopahulay sa makadiot alang sa All Saints Day season. Dagkuti ang kandila ug ipalabas pagbalik ang gugma ug pag-amuma sa may panahong mga hinigugma. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Star Mineral Wax Candle. Star Mineral Wax Candle, ang kandila nga mulungtad ug dugay. Di kalidad ug adunay klase-klaseng disenyo. Star Mineral Wax Candle, ang kandila nga mulungtad ug dugay. Mapalit sa tanang supermarket ug mga sari-sari store. FYT Hardware Corporation for your basic building needs. Ang FYT Hardware Corporation nagabaligya sa mga basic building needs sa manining musunod: hardware items, construction materials sama sa simento, plywood, mga kabilya, electrical supplies, bathroom fixtures, rice gas LPG o daghang panguban. Ang FYT Hardware Corporation, tindahan nga affordable lang ang presyo o maayong serbisyo. Ang FYT Hardware Corporation ana mahimutang sa mga dalan Capistrano o Mabini, Ozamis City. Matawag sa telepono 521-0458 and 521-0246. FYT Hardware Corporation, where prices are affordable and services are good. FYT Hardware Corporation.
This portion is brought to you by Imported Alhambra Suliralay. Alhambra, ang ilimnon nga makatagbaw sa imong kauhaw. Kay katumbas kini sa ubang imported nga pino nga tanglas ug lamian. Ang pino nga gikinahanglan sa imong lawas, mapalit sa mga piniling tindahan sa inyong dapit. Alhambra, Imported Suliralay. Alhambra, distributed by Meritus Prime Distributions Incorporated. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Salamat kayo sa atong mga advertisers nga hantod karon, no? Padayon gyud gasuporta kanunay sa atong operasyon sa One TV News channel. Kuan man kanang bisan pa og kinahanglan magyud, no? Bisan pag unsa kasikat ang imong tindahan, daghan kayo na karon og customer. Pero kinahanglan gihapon og lokal nga kanabang pagpahinumdom aron padayong madunggan ang imuhang establishmento, imong patigayon. Kay kuan ra ba? Kanang grabing pagsiaw ron sa kuan kanang sa online shopping nga sagad nga mga naapektuhan karon kining mga namaligya og mga RTW, no? Kasuni, sinina, sapatos, mga underwear nga kuan lang kana bang dali ra ihatod sa kuan kanang mga delivery, no? Cash on delivery, COD na aron dili biyaan sa uso. Kinahanglan gihapong dunay mahitabong advertisement, no, lokal, no, traditional ba sa TV, radio, or diha mismo sa platform sa mga social media aron kanunay yung mahinumduman sa katawhan nga ang imuhang establishmento padayon paghihapong nag-operate. Salamat sab kayo sa mga sponsor nato sa tuang uniform, no, kanina mo ni ang sponsorship ni Kapitan Jun Ignacio sa lungsod sa sa Barangay Kinuma Norte, dili lungsod, Barangay Kinuma Norte. So, salamat kayo Kapitan Jun Ignacio sa imuhang sponsorship, no, sa One TV News channel. Ni Kuansab, ni board member Jerry Quizon, ni board member Amy Lahilahay, ni board member Calvin Tito Desina, naman ni Honorable Janfield Duhay Lungsod, ni Kapitan John Ignacio sa Barangay Kinuma Norte og sa Iron King Tailoring. Salamat kayo. Og amping kanunay ha og mga adlaw, November 1 adlawng Sabado, November 2 adlawng Domingo, All Saints Day, All Souls Day nga sa atong mga kaigsunan nga mo duaw sa mga samang kinahanglan nga mas labing maayo sayo, no, mas labing maayo sayo mga alas 6 kay landong pa kaayo kay murag bisan tuod og dunay hulga sa low pressure nga atuang panahon karon, gumikan sa pag-usab na sab sa pagbali sa hangin ikan sa habagat ngadto na sa amihan. Dunay mga nag-ung-ung mga low pressure area, dunay mga nag-ung-ung bagyo, no, mga tropical storm. Karon gani pasalamat ang kuan, kusog-kusog ang init karon kay niadtong kagahapon, niadtong miaging adlaw, labi nag maggabi kadlawon, grabing ulan, no? Grabing ulan. Makatabang mayapod, no, ang mga madag-umon nga panahon kung dunay mga okasyon. Sama og mga adlaw pitsa uno ng bulan sa Nobyembre, kung dunay ra bay mga bawal ha, dunay mga bawal na andan gihapon nga mga bawal gipang dili ta magdalag kuan kanang mga mahait nga mga butang, dili na wala nay bunlay-bunlay nga mahitabo
pwede ra rong adlaw or before pa no sa 1 ug 2 kay bawal lang gyud na no, di na pwede mamunlay, magdala og mga hait nga hinagiban, mag-inom diha, magdalag pwede ra bag magdalag pagkaon, mahimo ra man tingali, pero kung bawal magdala og lighter, basta mga mahait nga mga butang, mga hinagiban sama sa sundang, bunlay, unsa pa na diha aron magamit no, bisag dili dautan ang imong intensyon, pero gibawal kay basig kana pong imuhang gidalang coke diha, basig sulod pod ana naka-mix na nga mistisa, dayon makainom, grabe na dayon kaayo kagresibo, dayon dunay dala nga bunlay baka o sundang na mahitabo ang dili maayong panghitabo. Bawal pod ang magdala og kanang mga sound system no, bisan pag usa na diha kay grabe ra bang mga sound system karon, gamay kaayong box, kusog na kaayo mo tingog. Kinahanglan nga sulim daw no, labi na sa ato ang sa simbahan, ang pag dumdum, pag duaw nato sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Dayon ang ato ang mga Bureau of Fire Protection nagpasidaan pod nga dili magpataka og haling, kay naandan ra ba nato nga inigawas nato sa minteryo, maghaling-haling ba paaso, kay mo man gyud nay naandan na no, labi na sa mga nagtuog yun nga dunay mga bad element no, nga naa sa minteryo nga di makita, dayon di pun patakag dagkot og kuan kanang mga kandila nga dunay duol nga mga dali ra musiga nga mga butang diha no, samaan ng mga kugon nga may lang mag-ulan kay basa ang mga sagbot nga kuan diha, gipang bunlay diha, dayon kanang mga sagbot, mga biya-biya, mga silofin, oy ato pong gipinomduman nga ang atong swemo apil sa meeting atong October 29, ang CDRRMO mo ay nangulo sa meeting na ang PNP, BFP, SWIMO, ang basta katong mga national local agency nga dunay dakong papel sa mga aktibidad no, sama sa kalagkalag na atong sagbot ha, ang ato ang SWIMO office nagpasidaan gyud nga di pagkatakag labay sa inyong mga sagbot, ang ato ang mga naninda diha nga mga vendors diha sa dapin sa dalan, mga ganghaan sa minteryo, do na gyud mo saktong butanganan sa inyong mga sagbot no, kinahanglan nga ilahi ang dunay gyud segregation mahitabo, plastic, malata ug dili malata no, naagyud na, dayon di patakag haling-haling, di pataka og kinahanglan og magdagkot ta diha sa nicho, kinahanglan way nakapalibot nga mga dali ra musiga, kay basig mo kuan mo na gibantayan do, nagpasidaan ang ato ang Bureau of Fire Protection nga mag-amping sa pagdagkot og kandila, kay basig musangpot ni sa dakong sunog. Dayon unsa pa ang atong PNP no, katong mga gipangdili nga mga hinagibihan pasulod sa mga samang ginadili na no, kauban nga ato ang mga bipat no, katong mga bipat diha sa Barangay Labo, do na may minteryo diha, private og kuan kanang sa public, ang ato ang mga bipat sa Mulikay, Labo, Embargo, nag-shifting na sila kay mo man ay mga sagad sa mga katawhan diha nga kuan kanang muduaw sa mga minteryo mo nang ilaha pong pag-alagad sa mga bipat, doon na po'y kooperasyon sa mga nagpalibot nga barangay mo sama sa Barangay Labo, Mulikay, Embargo mo nang mga bahina diha no. Dayon muna unsa pa ang SWIMO, ang PNP, ang CDRMO, dayon ang ato ang do na po'y mga private groups, ingon man ang ato ang Philippine Red Cross, do na po'y mga voluntarism nga gipanghimo aron magbantay sa mga kaigsunan nato nga ma-heat stroke, labi nag init kaayo, kay talagsara man kaayo ang ting-ulan nga kalagkalag sagad init man gid kaayo no, may gani ron landong ra kay dunay dagoom
muna nga amping kanunay magdalag payong, pandong, kalo dayon inom tubig kay aron dili ma-dehydrate panahon nga moadtog lahi labata kay moadtog tulo ka minteryo gud suruyan adtuan duawan. Diri sa Sindrong Bahin dunay agwada, dunay laman, dayon mura na mga duol-duol nga samang diri. Dayon sa labo mga private nga mga kuan nasa Bagakay, no? Naapod sa Tabid, to mga lagyo na kayong mga private nga mga samang. So manaamping ha sa travel, no, pag sakay sa mga salakyanan, amping ta kanunay kay aron malikay sa mga posibleng disgrasya. So mo mga kigsunan, kuan kanang amping sa pagduaw sa pagmaniho sa itong mga sakyanan, pagsulod, amping kanunay dayon tumano nato ang gipang bawal, gipang dili sa atuang mga otoridad. O guna taigong oras mga kisunan, salamat kayo sa inyong pagtubay kanang kusunod sa usa ka oras nga pagpadangat sa mga labas nga mga balitang lokal o regional pinagi sa atong tulumanon, one on time balita. Sa ngalan sa tibok puwersa sa 1TV News Channel, pinangunan sa atong program director o proprietor Mr. Jenny Tommy, sa atong traffic director Ms. Cherry Tommy, sa atong karon sa atong master's control, sa atong live technical control si Ms. Risa Junsay, sa atong mga cameramen sila si John Del Tommy, Saiki Tommy, sa atong mga vlogger, sa atong mga media team partners sa ngalan Sam sa Asenso Usamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, sa First District si Congressman Jason Almonte, sa Second District Congressman Ando Uaminals, ingman sa Asenso Party List Representative Congressman Indy Uaminal, sa Kapitolyo, no, sa Provincial Government sa Misamis Occidental, Governor Henry Sevilla Uaminal. Kini yung ubos nga higala adto ni Desena. Daghang salamat, Misamis Occidental. Mao kadto ang mga nagunang mga balita sulod ug gawas sa dakbayan sa Ozamis ug Misamis Occidental. 1TV Noontime Balita, ang balita sa 1TV News Channel at ang ilang gihapon sa sunod nga higayon ug sa samang takla ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita uban ni Adone Desena, the 1TV News Channel. Noontime Balita. Noontime Balita.